Yes, away. Onipa, baby, I won't num. Manipa who baby a walk. Bibia, we and assassin son as a so manipa. A nipa a bell, a hunia woye, any baby a walk. A Christopher, you will reassay, and canka a ma. Yenantinanti bebre dodo. Ma yenanti bebre dodo abraboimo. Esa hochre any reassay japade. Any near my nipa eshisha. Yen sent to me canning nanti. Am I yet nanti bebre? Ye papa no ma sofo, yes, remo. Ye was sorry be wo da. En kind o tia. Uko krobi so I say hi the school mu. I had the school mu. Sir, I sorry I na wo school bebre no. E ya sorry a ebeboa yen pa se mre ya ye wo mu. Esa se akwara bi wo ho na wo wasori mu. Se asofo ni members ni bedi adanse a se de na de yo tie. Ni mpa ibo eni se de mani dwumadi wasori no ma odi no. Bibia wo ye wasori no mu de kire sakwara no. Ni ko do se obeye nyame adwuma. Ye wo maya bebre wasori mu a omunam sa kwan so. Ni ye wo mamuwa bebre susu wo ho a oni nam asem a mi kan so e wasori dan mu omo dwuma mu ye oni nyonto ene oni bibia na ona ho keka ne kire se oni nya bibia oni beye e wo nyame adwuma ni mu. Na susu de mi pese mi kan se eduru ba bia em se empanimfo eni asofo no ebi mu timi sinkwara ne kwan e wo mu dwumadi mu wasori dan mu. Esa asese ye hwe nsem a ekoso seseye asofo ensem ya abayi a bebre nam ye mfiti ase ensori a ye koye mu na amasa ensem we nyina eba esisi efisa kwara bi wo ho ane modi mu a wo bo no wasori dan ye mane kwan mane ma nyamedie adue ni mu no enya kwan enya dwuma se de sese ye na kwara ko afi asori dan mu na okọ sa so okochinchin esa asi nyame ho kronkron frefre no e wasori a wotimu mu onya kwan so mfa nya adwuma se de ope eti wotise abonten a ba bi obeti se ye bu nyankopon din no na okọ ebi nso a ba bi a okọ ho no onya kwan fa niema ewo ni mu anyame de adom no se de na Samuel nyame frefre no sa ade na frefre no na so onya kwan wasori a ye wo ni tum ni mu emfa nya adwuma te se ne a ope eti ba bi obeti se ye bu nyame din no obekọ ho eno na di sa insunsuanso boni enyina eba yeso eno na nam so adi insunsuanso boni eba emrantie mu sasa brantie bi wo a wo wasori mu a se de nyame asem ekanya no onya kwan fa nye sa adwuma na se otisi abontin na okopi asori bi asese okopi mu a akwara no na wakoka ho ebi nso na nye ho ne nyame frɛ ni eduriye enti ye papa no masofo eni empanimfo e wo ye nsori mu chawo se enkwara nketo a omo ba no se wakwara bi wo wasori mu na hu se eni nyame ho nkronkron keka ne ho woni mu fa ni junto mu fa ni bible akenkan mu e fa ni bible studies mu e fa ni praises and worship team se de obedi praises and worship nanim se de niema oye e wasori dem ho ne kire se nyame ho kronkron pese odi ne ye adwuma na onyankopon e pese odi ne ye adwuma mu a eye amoma ye mmoa sa akwara ako esa se so yo ba obekọ nante ohwe ya na wankopie baabi papa oya benu wa nsoso a na se ya amane kwan wasori a wotimu ni mu ama nyame ho kronkron adwum achede ewo ni mu no anya kwan anya adwuma wo sa asori ni mu na odi pia abonten na wokọ a wanhwe a na wankopie asori papa mu moma yentina ya sori a efi ye mfiti ase ya sum wo mu no moma yentina sa asori ni mu asori biara a wokọ ma wani nka asori ni mu asori biara a wo sum wo mu ma wani nka wo sa asori ni mu dwumadie biara nyankopon de ahye wo mu se esese udie no dini wasori a efi wo mfiti ase ukọ ye no tina asori ni mu
ne di sa adwuma ne wo mu ye mpanimfo nso amudi yanim ewo asori ne mu a asori bi wo ho ana yawo akwara na tom asori bi wo ho ana eno na ne maame akwara akono na ne maame ne papa eko enti odi wo machi koye na watenam anyi na wahu se eniema pa bi woni mu esese saa de no de ye adwuma de boa asafo no na asafo mpanimfo ne asori ne esi ne kwan ebe ma na timi afiri asori no mu akopie abontin ba bi akodidi ensori bi a ensese okodidi akirenti yesre ye mpanimfo a ye ne wo wo nsori mu yesre ya sofo a ye ne wo wo nsori mu sa akwara bi wo asori bi mu na wo botaye bi anase wo adwuma bi esese wo ye di ma awurade a mumma ne kwan na akwara ako onfani sa adwuma no e wa asori no mu na mana mpie emfiri asori no mu anko nante ankofa ohaw bi ama ne ho eba ne saa mpanimfo asofo asafo mpanimfo ayewo asori mu no na ya amoa akwara no esa sinsem pebre esisi a wo hwa efi nkwara no mu fiti ase esom ensori ayewo wo mu gu mu ensori o maame no papa no de o mu koye a wo mu nyi wo mu no ya ma o mu kwan ama niema ayewo mu no entimi anya adwuma enti o makopie baabi a edi esunsuanso bone abrewo mu emma soso ye hwe ye hu yie fi se ma ye hurihuri bebre ye di ye fie ni ya ware mu ohia eni ya ware mu asetena enkoyie achi ye nante bebre se wo hwe oba yi a opimfo a okompaibo wankra ni kunu wankra ni maame wankra ni nua wankra busuani bia ekodi enkam ewo ekro bi so me ekopai ne yam ekoyi ni bai akwara wankasa maami yakun akwara woda wo yam a wonyankopon de ne edi ne beye eniema a wope obi nim ni akwara no eba beye no wiase yeyi na nimu no ekosie no ewo breko a yantimi anwo na ma wiase amande nyankopon de hye ne sa wantimi afa ma ye adwuma eya rehu bebre ye ma ye hwe ye hu so yie yesusu nante ensori ahuro mu yesisi ni yesusu eni di enkom hye eni senkrenie bebre achi se yenko apo na yebekọ na ehun sunsuanso enkofa ye ma ho kra ene nka yebeda nyame ase akwara wo ye oda wo yem oye innocent obi nim di akwara ye ba be ye wo wiase ni yakoyi no animu no akosie no na wo maami so wanya wuti ani dim na ya ko iwososo se ekoto wo twirin ye o se esie wo nyame nko a enenim emma yakoma ye mre ewo niema bebre ho emma ye nipa bi a wo dada o kakra bi a na wo saka wo etimuma emma ye hye ye ho den na ye hwe ye ho yie na ye ntena safo a ye wu ye gu mu ana safo a ye titi o mu ana safo a ye tena mu enyine ye no ye ntena wa na ye mmompa ye na ba biara wo de wo na besi a wo be bompa ye nyankopon betie o no ebe ye esene se ye be kwakọ tena ye ko didi ensori ahoro achi ma ye fifiri ye nsori mu enko nante bebre enko ha ye ho pii na de nyame akamfa oho no ekosi se eden ara wo tena wasafo ni mu na wo sum asafo ni ye na wo bo mpa ye a nyame oye mpaibo tiefo mumye nkohwe ade kakra wo ha na ade asa ye na na jone ese awia kogu na betuma ko esa di we awia ene menya ne sawa anadwe no de ma me ni ewura ekwaye mu ho that lady no krampo na benyo akoma ye tuna ka ni ma na oye opemfo no sa ge no that very dey tu say oba ye no na oye na dwe so obekọ but okọ na nim nam so ka kire ne se wonna na obe ya de ama no etina me sin krofo bebre tumu ko asore omutimu kra me ko asore me ko mi pia ba on se okọ adifo na sore a no mu dia show tu se u pia ko asore ko amenkra se ni pia boni fo bedi wachi etubu okọ asore won kra omu kodura na sofu ekunkum mo obi nim wo mo hwehwem sa de ni bi koso reverend abofo mo hwehwem sa de ni bi koso ho benya ko mo hwehwem e bi koso aburuka na sore fie e bi koso ho anadwe na mo koye sa de anadwe ne ye sa ne ma we oh my goodness enti no maame no emoja no sinani ayi no kan say 5 bone sinio e na omo ne sekan no ato na hwe eye very sharp enti eda ho no say ya na ye na before no omo chichire maame no de no boduam eye say e na down
ɛna mmerante no wɔgyina no mukita bafo no ɛna ne ɔmo ewede to ha na wɔde to ha no mutwe that very day na me se me hunu mogya ɛsɔne gu Jesus. Oh, Kwabna. Rehosem. Hey. Nadija kupo. Kogu. Edi beji boni o. I know. Because say we na mi wukura mede nyame ase. Say some me can me cry free me say I will keep glory to God. Yeah. I know. It's just 2 minutes. Enti me nuanom. Woma yemfa afutu sem e wasem ye ba ye mu. Ukọ ba bia kra obusuafo. Ema mumie susu aye nanti bebre.